इज़्र के शब में कैद करे या सुबह विसाल में रखे, मौला तेरी है मर्जी तू जिस हाल में रखे। तमाम दोस्तों को इस्लाम रंग चैनल में दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और मोहब्बत भरा सलाम अर्ज़ करते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी है एक बदकार शख्स और उसका जनाजा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि ये पूरी कहानी आपको समझ आ सके और इस वीडियो से आप कुछ नसीहत हासिल कर सकें। तो आइए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी है एक बदकार शख्स की। घर के आंगन में उसकी लाश पड़ी है। गांव भर में उसकी मौत का चर्चा हुआ, लेकिन कोई भी शख्स उसके आखिरी दीदार के लिए नहीं आया और न ही गाँव की किसी भी औरत ने उसकी बीवी से आकर ताज़ियत की। यूं ही दिन भर गुजर गया और फिर जनाजा ले जाने के वक्त एक अलग अनहोनी हो गई। आखिर ये सब क्या माजरा था? आइए इस इबरतनाक मंजर से पर्दा उठाते हैं। एक रिवायत है कि बरसों पहले एक गांव में एक शख्स अपने खानदान समेत रहता था। वो हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता था। गांव का कोई भी शख्स उसको पसंद नहीं करता था। वो जो भी मेहनत मशक्कत करके कमाता था वो ज्यादातर शराब पीने में खर्च कर देता था। उसके साथ साथ उसकी बीवी और बच्चे निहायत ही मुफलिसी में जिंदगी बसर कर रहे थे। उस आदमी के जिस्म में शराब खून की जगह ले रही थी। गाँव वाले उसे बिल्कुल पसंद न करते तो कोई भी उसे अपने यहाँ मजदूरी का काम न देता और हमेशा ही उसे काम के लिए किसी दूसरे गांव की तरफ रुख करना पड़ता था। उसकी बीवी भी सिलाई वगैरह करके उसका हाथ बटाती। दोस्तों, एक दिन ऐसा आया कि वो शख्स बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगा कि वो बेचारा मर गया। उसकी मैयत उसके आंगन में रखी गई। उसके मासूम बच्चे और उसकी बेवा उसके पास बैठकर उसे आखिरी मर्तबा हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। कुछ भी हो, बच्चों के लिए तो उनका बाप दुनिया का सबसे अहम शख्स होता है, चाहे वो शराबी ही क्यों ना हो। लेकिन इससे भी बढ़कर तकलीफ देह बात ये थी कि गांव में हर घर को पता चल चुका था कि वो आदमी मर चुका है, लेकिन कोई भी उसके घर न आया। दोस्तों, आपको बताता चलूं, उसके घर में कोई मर्द न था। दोस्तों, जब गाँव का कोई भी शख्स उसके इस पुरसाने हाल को न पहुँचा तो थक हार के उसकी बीवी अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को मैयत के पास छोड़कर बाजार गई, कफन खरीदा और एक गुस्ल करने वाले शख्स को बुलाकर लाई और गांव के पास के कब्रिस्तान में जाकर उसने कब्र के इंतजाम के लिए कहा। उसके बाद वो घर वापस आ गई। बच्चे परेशानी के आलम में अपनी माँ से लिपट कर रोने लगे और एक बार फिर उनकी आह और फरियाद से उनका घर गूंज उठा। उसके बाद उसे गुस्ल दिया गया। शाम ढलने को थी, मगरिब का वक्त करीब था। नमाज मगरिब के बाद उसका जनाजा ले जाना था, लेकिन गांव का कोई आदमी न आया। उसने कई घरों में जाकर मैयत को ले जाने की मिन्नतें करी, मगर किसी के दिल में इंसानियत न जागी। जो भी जमा पूंजी अपने पास जमा करके रखी थी उससे 2 मजदूर बुलाए और उनसे अपने शौहर का जनाजा कब्रिस्तान तक पहुंचवाया। मैयत के पास तन्हा उसकी बीवी खड़ी थी और मुंतजिर थी कि कौन आएगा और उसका जनाजा पढ़ा देगा। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। कब्रिस्तान के पास एक पहाड़ी थी जिस पर एक बुजुर्ग शख्स अपना आरजी मस्कन बनाए हुए थे। गांव के सारे लोग उन्हें अपना मुर्शिद माना करते थे। वो बुजुर्ग कभी भी उस पहाड़ी से नीचे न उतरते, लेकिन उन्होंने अचानक आज एक औरत को कब्रिस्तान में अकेला एक मैयत के पास खड़ा पाया तो वो तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरे। दोस्तों, ये बात उस गांव के लोगों के लिए मामूली न थी। ये बात पूरे गांव में फैल गई और देखते ही देखते लोगों का हुजूम कब्रिस्तान पहुंचने लगा और उन बुजुर्ग शख्स ने मैयत के पास पहुंचकर उसकी बीवी से कहा, बेटा तुम फिक्र न करो, इसका जनाजा मैं खुद पढ़ाऊंगा। जैसे ही उन्होंने नमाज़े जनाजा पढ़ाने का जिक्र किया, सारे मर्द वजू बनाकर सफ दर सफ उनके पीछे खड़े हो गए और इस तरह उन्होंने शराबी की नमाज़े जनाजा पढ़वाई। दुआ के बाद पहाड़ी वाले बुजुर्ग गांव वालों से फरमाने लगे, ऐ लोगो, मैं मगरिब से पहले अपनी इबादतगाह में बैठा था। मेरी अचानक आंख लग गई और एक अनजान आवाज ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, जाओ नीचे कब्रिस्तान में एक
ایک عورت میت کو لے کر کھڑی ہے، کوئی اس کا جنازہ پڑھانے والا نہیں، جاؤ اس کی نماز جنازہ ادا کرو، اللہ پاک نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد شور سے میری آنکھ کھل گئی، میں نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر جب قبرستان میں دیکھا تو وہی منظر پایا، اسی لیے میں نیچے اترا ہوں۔ پھر وہ بزرگ اس عورت کی طرف متوجہ ہو کر دریافت کرتے ہیں، اے نیک عورت، تو مجھے یہ بتا دے یہ شخص ایسا کون سا کام کرتا تھا کہ اس پر ایسی زبردست اور غیبی نظر ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگی، حضرت یہ تو ہر وقت شراب پیتا تھا، دن بھر شراب خانوں میں بیٹھا رہتا، لیکن 3 کام ایسے تھے جسے یہ ضرور کیا کرتا تھا۔ ان میں سے یہ کہ میرا شوہر شراب کے نشے میں رہتا اور ایسے ہی سو جاتا، لیکن جیسے ہی صبح اس کی آنکھ کھلتی تو فوراً با جماعت نماز ادا کیا کرتا تھا۔ اس کی دوسری اچھی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ یتیم بچوں کی بھی کفالت کی۔ اس عورت نے بزرگ شخص سے کہا، ہماری 4 اولاد ہیں اور ان میں سے 2 بچے ہمارے ہیں اور 2 بچے یتیم ہیں، اور تیسری عادت یہ تھی کہ جب بھی اس کا شراب کا نشہ اترتا تو یہ رو رو کر اللہ پاک سے معافی مانگتا، گڑ گڑاتا اور دعا کرتا، اے میرے اللہ، تو ہی میرا مالک ہے، میری اس بری عادت پر اختیار نہیں، پتہ نہیں تو مجھے جہنم میں کون سے کونے میں ڈال دے گا۔ بس یہ الفاظوں کے ساتھ رات بھر اللہ پاک سے فریاد کرتا رہتا۔ تو ان بزرگ شخص نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد سب نے اسے تدفین کر دیا۔ تو محترم ناظرین، حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ قریب سے ایک جنازہ گزرا۔ یہ دیکھ کر حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ادب سے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ اکرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کافر کا جنازہ ہے۔ آپ نے جواب دیا، کافر ہے تو کیا ہوا، انسان تو ہے۔ بس ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک انسانیت کا درجہ سب سے افضل ہے۔ کسی کو بھی اس کے ظاہر سے نہیں جاننا چاہیے۔ انسانیت کے ناطے ہر کسی کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ دوستو، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، نفرت گناہ گاروں سے نہ کرو، نفرت گناہ سے کرو۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اپنے تمام دوستوں، احباب، فیملی، رشتہ داروں میں شیئر کر دیجئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری چینل پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو اب کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنے حبیب کی سنتوں پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔